नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक जीवन सरस्वती पूजा ठारू अर्थात फेब्रुआरी मासरे बदलिबाकु जाउछि। कारण आपणक फेब्रुआरी मासरे बुध एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछन्ति, जहा द्वारा आपणक प्रभाव रे आपणक जीवन रे विशेष किछि परिवर्तन होबाकु जाउछि। आपणक जीवन में जहाँ परिवर्तन होबो ना अशुभ ना शुभ से विषय जानिया पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। एवं आपणकर जदि मीन राशि होइते तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 12 नंबर राशि होची अर्थात अंतिम राशि होची मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष राशि अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। एवं आपणकर जदि सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा नवग्रहकर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो मासर आरंभ रे आपणकर प्रथम भाव में विराजमान रहिबे राहु एवं शुक्र। तृतीय भाव में विराजमान रहिबे आपणकर राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति एवं चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे मंगल। सप्तम भाव में विराजमान रहिबे केतु एवं एकादश भाव में विराजमान रहिबे बुध एवं सूर्य एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान रहिबे शनि। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणक तृतीय भाव में विराजमान अछंती। एहा छड़ा गुरु शत्रु राशि रे मध्य विराजमान अछंती। तृतीय भावटी शुक्रंकर राशि एवं गुरु शुक्रंकर राशि होई विराजमान रहिचंती। तो 15 मे 2025 पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भाव में ही रहिबे। गुरु गोटे राशि रे 1 वर्ष पर्यंत ही रही थांती। जेहेतु तृतीय भावटी को कुंडलीर शुभ बोली मना जाई नथाए, तो आपणकर राशिर अधिपति होउछंती तृतीय भाव में अछंती। तो निश्चित भाव में आपणक स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देबो। जेबेठारु गुरु आपणकर तृतीय भाव में अछंती एवं मई 2025 पर्यंत अछंती, निश्चित भाव में आपणक स्वास्थ्य को लेकिन आपण किछि समस्या देखा दे पारिबो। तो आपणकर स्टोमक रिलेटेड बोली किछि समस्या देखा देबो एवं ऋतु परिवर्तन हवा सहित ठंडा काश जनित एसबु जनित समस्या किछि शीघ्र हो जाउतबो। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम मध्य आपणक सामना को करबा को पड़ुथबो। तेबे सेमिति किछि बड़ समस्या हेले मध्य एभली छोट छोट समस्या आपणक स्वास्थ्य रे देखिबा को पाउथिबे। एवं जेहेतु तृतीय भावटी आपणकर छोट छोट यात्रार भाव होइताय, तो सेति पई आपणको भल यात्रा करबा को ही पड़िबो, जहाँ फल आपण थकापण अनुभव करेंगे। तो बंधु माने एपरी परिस्थिति आपणकर 15 मे 2025 पर्यंत ही रहिबा। आपणक स्वास्थ्य जनित समस्या भी दूर हो जिवो, आपणकर स्वास्थ्यर मध्य उन्नति आसीबो। तो तेबे जे पर्यंत आपणकर गुरु तृतीय भाव में रहिबे से पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य रे किछि जत्न नबार अछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी मासटी। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो निजर पंचम भाव पर सूर्य एवं राशि परिवर्तन करिथांती। राहु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, जहाँ फल से आपण को अन्य मनस्क कराउछंती। आपणक माइंड को डाइवर्ट कराउछंती, जहाँ फल आपण पाठ पढ़ारे किछि मन लागु नाही। तो 18 मे 2025 पर्यंत राहु आपणकर प्रथम भाव ही रहिबे। तापरे राहु आपणक द्वादश भाव को ही पळि आसिबे। जेहेतु बुध एवं सूर्यंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव पर रहुअछि, जदि आपण कोनोसी गवर्नमेंट एग्जाम रहुछि सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। सूर्य एवं बुधंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव पर रहिबा द्वारा आपणकर माइंड भी शार्प रहिबो, माइंड में एक्टिव रहिबो। निजर पाठ पढ़ा को आपण शीघ्र मन रखि पारिबे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ତ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏକାଠି ରହି କାମକତାର ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ମନାଯାଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ଭାବ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଫେବୃଆରୀରୁ ଯେତେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଦୃକ୍ ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 90% ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 11 ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଜନେସ୍ରେ ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତା ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।